me he dado cuenta que no existe nada que represente que el ser humano es un ser libre, I have realized that there's nothing that demonstrates that humanity is a free being que la libertad de elegir y decidir. more than the freedom to decide. No hay nada que lo represente mejor. There's nothing that represents it better. Eso significa que es libre. That means that they are free. Porque si Dios realmente había creado al ser humano a su imagen, Because if God had truly created humanity to His image, y si lo había hecho a su semejanza, and since He did it to His likeness, tenía que darle la oportunidad de elegir. He had to give them the choice. Era un derecho de creación It was a right in creation, y no se podía negar a hacerlo. and He could not deny Himself from doing it. A todo lo demás, Everything else, Él podría no darle esa libertad. He could not give us that freedom. Porque nada de lo creado tenía su imagen y semejanza. Because nothing else that was created had His likeness. Pero al decidir Dios darle su imagen y semejanza al hombre, But when God decided to give man His likeness, se enlazó con sus palabras. He Ató con sus palabras. tied Himself to His words. Y entonces necesitaba darle esa libertad. And because of that, He had to give them that freedom. Cuando Dios le dio a Adán y Eva todos los árboles del jardín para poder comer, When God gave Adam and Eve every tree in the garden to eat from, puso una restricción. He only had one restriction. No pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. You cannot eat from the tree of the knowledge of good and evil. ¿Y por qué la restricción? And why this restriction? Porque hasta ese momento el ser humano no había tenido la oportunidad de elegir. Because up until that moment, the humanity had not had the chance to decide. No había nada en que tuviera la oportunidad de elegir. There was nothing that gave them the chance to decide. Y Dios debía darle la oportunidad de elegir. And God had to give them the chance to Así decide. que esa restricción no es un acto de maldad de Dios. So that restriction is not an act of evil from God. Primero, porque la maldad está ausente en Él. Firstly, because evil is absent within Him. Y segundo, porque cuando Él hace algo siempre tiene un propósito de bien. And second, because when He does something, He always has the purpose of good. Entre los dos árboles principales del jardín, Between those two trees, the principal ones in the garden, Dios puso al árbol de la vida y al del conocimiento del bien y del mal. God had the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. ¿Por qué en el medio? Why was it in the middle of the garden? Para mostrarle al ser humano que la decisión que iba a tomar era demasiado importante. To show humanity that the decision they would take was too important. Dios debía darle la oportunidad de que ellos eligieran, God needed to give them the chance to decide, pero algo enorme. but it was something great. Debían elegir voluntariamente si iban a seguir a Dios o no lo iban a seguir. They had to decide voluntarily whether they would or not follow God. Era su decisión libre y voluntaria. It was their decision. Por eso esos árboles estaban en el medio. That's why those trees were in the middle of the garden. Demostrando lo que hagas con estos dos árboles determinará tu destino. Demonstrating whatever you do with these trees will determine your destiny. Por eso no estaban a los costados. That's why they weren't off to the side. No eran cualquier árbol más. They weren't just any other tree. Eran árboles especiales. They were special trees. Es más, Actually, cuando Dios le dijo que no comiera, les explicó el por qué. when God told them not to eat from them, He explained why. La verdad es que siendo Dios no tiene por qué dar explicaciones. The truth is that He, being God, did not have to give any explanation. Pero les dijo que si comían, morían. But He told them, if you eat from it, you will die. ¿Por qué lo hizo? Why did He do this? Porque en su amor y bondad, Él quería mostrarle al ser humano que la decisión era demasiado importante. Because in His love and bounty, He wanted to demonstrate to humanity that the decision was too important. ¿Qué le quiero decir con esto? What do I want to say with this? Sencillamente no hubo trampas. Simply, there was no tricks. There were no tricks. No hubo trampas. There were no tricks. El ser humano sabía a lo que iba a enfrentar. Humanity knew what they would face. Lo primero que vio el ser humano cuando comió del árbol equivocado And the first thing that humanity saw when they ate from the tree, or the wrong tree, es que tuvo conciencia de su desnudez. was that they realized they had a conscience of their nakedness. Pero la desnudez no era novedad. But nakedness was not new. Habían estado siempre desnudos. They had always been naked. ¿Qué fue lo que cambió? What changed? La perspectiva que ahora ellos tenían de la desnudez desde que entró el pecado. The perspective that they now had about nakedness since sin came in. No cambió la desnudez.
Nakedness did not change. Cambió lo que estaba dentro de ellos. What changed is what was within them, Y tuvieron vergüenza. and they had shame. Si Dios hubiera querido que tuvieran esa clase de conocimiento, If God had wanted them to have this kind of knowledge, se las hubiese dado desde el principio. He would have given it to them since the beginning. El que no se las dio demuestra que no lo quería. The fact that He did not give them, it means that He didn't want to give them. Porque es un conocimiento que en sí mismo contiene mal. Because it is a knowledge that within it is contained evil. Y Dios no quería ni que tú ni que yo tuviéramos ninguna clase de mal. And God didn't want you or me to have any kind of evil. Esa es la bondad de Dios. That is God's bounty. Por eso tenemos que diferenciar entre los conocimientos que Dios da y los que Dios permite. This is why we have to differentiate between the knowledge that God gives and the ones He allows. Déjeme decir algo importante. Let me tell you something very important. La voluntad de Dios siempre es perfecta. God's will is always perfect. No existe tal cosa como voluntad permisiva de Dios. There's no such thing as a permissive will from God. Esa es una enseñanza medio que teológica enseñada por ahí. That is a kind of theological teaching that is taught around. Para decir, bueno, si Dios permite cosas, entonces tiene una voluntad permisiva. To say, well, if God allows things, then He has a permissive will. No. No. Lo que pasa es que el ser humano está creado como Él. It's just that humanity is created as He is. Y Dios no puede impedir las decisiones del ser humano. And God cannot stop the decisions of Y humanity. tiene que permitir lo que ocurra cuando el ser humano toma una decisión. And He needs to allow the consequences to happen when humanity makes a decision. Los seres humanos somos bien incoherentes. Human beings, we are very incoherent. En algunas ocasiones queremos que Dios tome el control, Sometimes we want God to take control. pero en otras que nos deje tranquilos y no se meta en nuestras decisiones. But in others, we want Him to leave us alone and not interfere with our decisions. ¿Pero por qué Dios no controló esto? But why didn't God control this? Pero cuando me interesa esto o aquello, yo hago lo que quiero sin importarme Dios. But when I care about this and the other, I say, I do whatever I want. I don't care about God. ¿Se da cuenta? Do you realize Dios this? tiene que permitirlo. God needs to allow it. No puede imponerse. He cannot impose Himself. Él es autoridad, no autoritarismo. He is authority. He is not authoritarian. El que es autoridad sabe lo que es la autoridad He who is authority knows what authority y is. sabe cómo ejercerla. And He knows how to exert it. Pero la desnudez más importante de Adán y Eva no fue la externa, But the most important nakedness from Adam and Eve was not the external one. fue la interna. It was the internal one. Porque quedó separado completamente de Dios. Because they became completely separated from La God. bendición de Dios se alejó de sus vidas. God's blessing was a part of their life now. Acabó eso que podían tener en comunión de ternura y cuidado. That thing they had of tenderness and care ended. Pero es más, el hombre conoció algo desconocido llamado la maldición. And actually, humanity now knew something new that was called curse, a curse. En síntesis, todo el conocimiento que el hombre recibió fuera de Dios fue un conocimiento de muerte. In summary, all knowledge that humanity received outside of God's will was a deadly knowledge that affected every area of its life. Y afectó sus vidas para siempre. It affected their life forever. Quiero tocar algo muy importante a nivel de la ciencia médica. And now I want to go into something very important in the level of medical science. Hay dos importantes conceptos relacionados con la salud establecidos en la sociedad. There are two very important concepts established in society about medicine. El primero son los factores hereditarios de enfermedad. The first are the hereditary factors in the population. Y el segundo es la medicina preventiva. And the second one is preventive medicine. Cuando usted o yo visitamos al médico por primera vez, When you and I visit the doctor for the first time, nos ataca con una serie de preguntas. he attacks us with a series of questions. No crea que el médico es malo. Don't think that the doctor is evil. No, el médico necesita hacer esas preguntas. No, the doctor needs to ask these Y questions. cada vez que va por primera vez a un médico les hace la misma pregunta. And every time you go to a new doctor, he will ask the same questions. Él no le pregunta solo de usted. He doesn't ask only about you. Empieza con papá y mamá He starts with mom and dad, y sigue con los abuelos. and then with the Y grandparents. si puede hasta con los bisabuelos. And if he can, he'll even go to the great-grandparents Para saber de qué enfermaron y de qué murieron. to know what diseases they had and how they died. Porque eso a él le da una hoja de ruta para saber lo que puede estar pasando con usted. Because that gives him a sort of map to know what's happening with you. Está tratando de descartar si su enfermedad proviene de un factor hereditario. He's trying to figure out whether your disease comes from a hereditary factor. Entonces, cuando eso ocurre, So when this happens, el médico hace su evaluación, the doctor makes his evaluation, termina con ella he ends the evaluation, y de golpe le dice a usted, and then he tells you,
después de haber evaluado con toda mi mente, after evaluating you with my entire mind, tengo que decirle que creo que usted tiene una enfermedad hereditaria. I have to say that you have a hereditary disease. A ver, usted ha escuchado más de una vez que hay un muchacho enfermo del corazón. Well, you've heard more than once that a young man has a heart disease, Pero que su padre y su abuelo también murieron del corazón. and that his father and his grandfather also died from heart disease, Porque le dicen que es un problema hereditario. because they tell you it's a hereditary problem. Aprendí dos cosas de este asunto. I learned two things about this topic. Primero, que ser cristiano no nos libra de las preguntas. First thing, being Christian doesn't make us free of being asked these questions. Lo segundo, que aunque seamos cristianos, el médico nos diga, tienes una enfermedad que viene por herencia. Second thing, even if we are Christians, the doctor can tell us your disease comes as a hereditary thing. Ahora, sería un pecado de ignorancia ignorar los cristianos que existe una enfermedad por factores hereditarios. Now, it would be ignorant for us as Christians to ignore the fact that there are hereditary diseases. Pero saber esa realidad But knowing this reality no significa que debo creer esa realidad. doesn't mean that I should believe that reality. Saber esa realidad Knowing that reality no significa que debo creer esa realidad, doesn't mean I should believe that reality, como si fuera la palabra de Dios. as if it were the word from God. Por el contrario, cuando yo sé lo que Cristo hizo en la redención en la cruz, On the contrary, when I know what Jesus did in his redemption through the cross, yo puedo pararme en lo que Él hizo a favor mío I can stand on what he did for me y cancelar ese poder hereditario que vino a atacarme. and cancel that hereditary power that came to attack me. En realidad, ¿sabe qué es verdad? In reality, you know what the truth is? Que si Cristo llevó la enfermedad, That if Christ took the disease, no hizo una selección en la cruz. he didn't make selections on the cross. Y dijo, no, las hereditarias no puedo llevarlas. He didn't say, oh, wait, I can't take the hereditary ones. Solo los resfríos comunes Only the common colds. y algún callito en el dedo pequeño. And maybe a blister on the small finger. Él llevó todas, He took all of them. todas las enfermedades, All diseases. pequeñas o grandes, Small and large. hereditarias o no. Hereditary or not. Pero lo que veo en lo habitual de los creyentes But what I see habitually in es que believers cuando el médico les dice algo de esto, is that when the doctor tells them something in this matter, creen más a lo que el médico le dice, they believe in what the doctor says more, lo creen como si fuera la palabra de Dios. and they believe it as if it were the word from God. Y uno dice, pero la palabra dice. And we say, but the word says. Sí, yo sé lo que dice, pero mira lo que el médico me dijo. Yes, I know what the word says, but look at what the doctor told me. Eso significa que creen más lo que el médico le dice This que means that lo you- que Dios dice. This means that you believe more what the doctor says than what God says. Amados, somos hijos de un Padre bueno Brothers, we are children of a good Father que desea que vivamos y declaremos una verdad importante. who said that we should live and declare an important truth. Esta verdad está en el Salmo 16, This truth is in Psalms 26. versos 5 y 6. Psalms 16, verses 5 through 6. Yo voy a leer este salmo en la nueva traducción viviente. I will read this in the New Living Translation. El verso 5 comienza diciendo, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Verse 5 begins by saying, Lord, you alone are my inheritance, my cup of blessing. You guard all that is mine. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! The land you have given me is a pleasant land. What a wonderful inheritance. David había aprendido algo que todavía nos cuesta aprender, David had learned something that we are still lacking, que Dios era su herencia. that God was his inheritance. Y eso que él vivió antes de la cruz. And even though he did this living before the cross, Él no tuvo oportunidad de saber que iba a venir Cristo, iba a morir por sus enfermedades y dolores. he didn't have the opportunity to know that Christ would come and he would die for all his sin and his pain. Si no, sería mayor su grandeza de fe. If that would have happened, his faith would have been greater. El Señor es mi herencia. The Lord is my inheritance. Así que cuando usted escuche que el médico le dice que tiene una enfermedad hereditaria, So when you hear that the doctor tells you you have a hereditary disease,
Responde confiado que tu herencia es Cristo y que cualquier otra herencia fue cancelada por esa. Respond with trust, knowing that Christ is your inheritance and that any other inheritance has been canceled. ¿Y sabe por qué? And you know why? Porque es una herencia superior, Because it is a superior inheritance de otra categoría, of a different category, de otra altura of a different height, y de otro origen, and from a different origin. celestial y eterna, It is celestial and eternal, no humana y terrenal, not human and terrestrial, como papá y mamá me la entregaron. like mom and dad gave to me. Segundo tema, Second topic, medicina preventiva. preventive medicine. De forma continua, a través de los diferentes medios de comunicación, nos concientizan, Continually through the media, they make us conscious. nos aconsejan a realizarnos estudios anuales And they give us advice to do annual checkups que son parte de lo que llamamos medicina preventiva. that are a part of what we call preventive medicine. Y se sugiere aumentar esta práctica cuando nos volvemos viejos, And this practice seems to grow as we get older, porque se asocia vejez con enfermedad. because old age is associated with disease. El nombre medicina preventiva indica su objetivo. The name preventive medicine gives away its objective. El objetivo es prevenir las enfermedades y tratar las enfermedades ni bien comienzan a nacer. The objective is to treat existing diseases or treat ones that have not even manifested themselves. Ahora bien, ¿qué es lo que se les dice a las personas para que practiquen la medicina preventiva? So what are people told so they will practice this preventive medicine? Que esos estudios le van a permitir descartar cualquier enfermedad, That these studies will allow them to cast out any kind of disease, o bien, como dije, encontrar una enfermedad que recién está iniciando. or even, as I said, find any disease that might just be starting. Siendo así, me surge una pregunta sencilla. And this being this way, a question arises. ¿Qué motiva entonces a las personas a practicar la medicina preventiva? What motivates people to practice preventive medicine? Ah, ya me están respondiendo. Oh, you're already Se answering. llama temor. It is called fear. Escuche bien. Listen closely. Aunque el objetivo de la medicina preventiva sea bueno y sea noble, Even if the objective of preventive medicine is good and noble, su práctica se basa en el temor de las personas a enfermar, the practice of it is based in the fear of that people have of being sick. en el famoso por las dudas. The famous just in case. Y esto es innegable. And this is undeniable. No importa quién lo quiera negar, así es. No matter who wants to deny this, that's the way it is. Pero el problema es enorme y le explico por qué. But the problem is immense, and I will explain why. Porque se quiera o no se quiera, Because whether you want to or not, a nivel de la mente colectiva de la sociedad, the collective mind of society, se le está metiendo una idea. there is an idea there. Tú puedes estar enfermo hoy, You might be sick today, o si no lo estás, vas a estar enfermo en algún momento, and if you're not, you will be at a certain moment, y hasta de eso te vas a morir. and you might even die of that. Así que para evitarlo, hazte los estudios. So to prevent this, just do the studies. ¿Qué se está metiendo en la mente de la gente? And this is what's being implanted in the minds of people. El temor. Fear. Yo he visto dos clases de personas saliendo con los estudios. I've seen two kinds of people coming out of these checkups. Unas dicen algo así. Some of them say something like this. Por supuesto, cuando todo sale bien. Of course, when everything goes right. Ay, qué bueno que no tengo nada malo. Oh, thank God there's nothing wrong with me. Pero cuando alguno recibe estudio y le salen malos estudios, But when somebody receives the studies and there's something wrong in them, dice, sabía que en algún momento me iba a tocar. they say, I knew something would eventually happen to me. Nadie se puede librar. Nobody can free themselves from this. ¿Qué me está diciendo eso? What is this telling me? Que el temor está presente. That fear is present. Escuche, el temor trabaja como un asesino silencioso. Listen, fear works as a silent killer. Carcome la mente de la gente It chews away people's minds, y termina enfermándolo. and it ends up making them sick. No estaba enfermo, They weren't sick before, pero el temor lo enfermó. but fear made them sick. Por eso a los hijos de Dios nos dice el Señor, This is why to the children of God, He tells us, piensen en todo lo bueno, think about everything good, todo lo honesto, everything honest, todo lo que tiene buen nombre. everything that has a good name.
Nunca dice, piensa en el temor a enfermar. He never says, think about the fear of being sick. ¿Sabe quién probó el poder letal del temor? You know who tasted a little bit of the lethal power of fear? Job. Job. Le voy a decir algo difícil. I'm going to tell you something difficult. Difícil de digerir. Difficult to digest. No se va a andar tomando un digestivo, ¿no? Don't take something for Okay. digestion later. Todos sabemos que Dios permitió que Satanás, o usó a Satanás, perdón, para probar a Job. We all know that God used Satan to test Job. Pero es muy probable que el temor haya sido la puerta de entrada del diablo. But it's probable that fear was a door to enter. Es for the solo devil. usar un poquito la inteligencia espiritual. It's only a factor of using your spiritual intelligence a little bit. Porque el temor abre todo de tipo de puertas al mal. Because fear opens all kinds of doors to evil. Porque es contrario a Dios el temor. Because it is contrary to God. Quiero que leamos lo que dijo Job. And I want us to read what Job said. Capítulo 3, versículo 25. Job chapter 3, verse 25. Él dijo de esta manera. He said the following thing. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. I will read it in the New King James Version. Dice así. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. It says the following thing. For the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. ¿No lo tenía dentro? Didn't he have it within? Usted puede no decírselo a nadie, You might not tell anybody about it, porque el temor es silencioso. because fear is silent. No hace ruido, no molesta y no le pide nada, It makes no noise, it doesn't bother, it doesn't ask for anything, pero lo mata. but it kills you. Sí, lo enferma y lo mata. Yes, it makes you sick and it kills you. Es serio y literal. It is serious and it is literal. Lo enferma y lo mata. It makes you sick and it kills you. Todo pensamiento de temor jamás proviene de Dios. Every thought of fear never comes from God. De tapa a tapa, cada vez que Dios se ha presentado a uno de los suyos, From cover to cover, every time that God has presented himself to one of his, sea que lo hizo él o a través de ángeles, whether he did it or he did it through angels, dijo, no temas, he always said, don't fear. no temas. Do not fear. Así que el temor no proviene de Dios. So fear does not come from God. Pero esto no lo digo solo yo. But I'm not the only one who says this. Vamos a ver qué dice la ciencia. Let's see what science says. Voy a leer una entrevista realizada al doctor español Juan Gervas. I will read an interview with Dr. Juan Gervas. Esto es nuevo, de ahora, de junio del 2013. This is new. This is from June 2013. Este hombre hizo una investigación después de 40 años de ser médico, This man made an investigation after 40 years of being a doctor, junto con su esposa porque los dos son médicos. together with his wife because they are both doctors. Y dedicó una gran cantidad de horas a escribir un libro llamado Sano y Salvo, And they dedicated a great number of hours to write a book, Healthy and Saved. que habla de algunas de las cosas que aquí están relatadas. And it speaks a couple of things that we are going to read now. Le hicieron algunas preguntas. They asked him a couple of questions. Doctor, ¿la actividad del sistema sanitario es la tercera causa de muerte? Doctor, is the health system's activity the third largest cause of death? Sí, en Estados Unidos causa 225.000 muertes anuales. En España, los medicamentos tienen unos 19 millones anuales de efectos adversos y provocan la muerte a 6.500 pacientes. Yes, in the United States it causes 225,000 deaths annually. In Spain, medication has around 19 million annual side effects and they cause the death of 6,500 patients. También se demostró en Israel que cuando los médicos hacen huelga, las muertes disminuyen un 45% y mis afirmaciones se basan en estudios científicos viables. We've also seen that in Israel, when doctors go on strike, deaths diminish by 45%. My statements are based on respectable scientific studies. Entonces, doctor, ¿no siempre es mejor prevenir? So, doctor, isn't it always best to prevent? Los daños de la prevención se perciben a largo plazo. The damages caused by prevention are perceived in the long term. Hoy sabemos, por ejemplo, que la terapia hormonal sustitutiva para eliminar los síntomas de la menopausia utilizada por millones de mujeres provoca infartos, embolia y cáncer de mama. 55.000 nuevos casos en el Reino Unido. Today, we know that hormonal therapy to eliminate the symptoms of menopause used by millions of women causes cancer,
embolisms, and breast cancer. 55,000 new cases in the UK. Pero doctor, hoy se realiza el diagnóstico precoz. But doctor, nowadays we work with an early diagnosis. Hoy se diagnostica antes y más, pero la mortandad es la misma. El diagnóstico precoz no mejora el diagnóstico de muerte. Now we diagnose early more and more, but the mortality rate is the same. Early diagnosis does not improve death diagnosis. Entonces, So, produce algo terrible. Hordas de supervivientes, por ejemplo de cáncer, que viven más tiempo con el diagnóstico, pero no viven más. it produces something worse. Hordes of, as an example, cancer survivors that live longer with that diagnosis, but they don't live longer lives. Qué duro, dijo quien lo entrevistaba. How rough, said the person making the interview. La autoexploración de mama no disminuye la mortalidad, pero duplica las biopsias. Breast self-exams don't reduce the mortality rate, but they do increase the biopsies. El cáncer de cuello de útero no disminuye por hacer citologías, pero se siguen haciendo 10 millones de citologías en el año en España. Doing cytology does not reduce cervical cancer, but 10 million of them are done annually in Spain. Si usted de verdad quiere disminuir el cáncer de cuello de útero, céntrese en la población marginada. If the reduction of cervical cancer wants to be found, focus on the less privileged population. ¿Y el cáncer de próstata, doctor? What about prostate cancer, doctor? Si quiere reducirlo, no haga el cribado o la exploración de próstata en personas que no tengan síntomas. Hay muchísimos cánceres inofensivos, histológicos, que se diagnostican y se tratan en nombre de la prevención. If you want to reduce it, don't do screening on people with no symptoms. There are many innocuous cancers, histological ones, which are diagnosed and treated in the name of prevention. Más adelante dice, entonces, ¿qué hacemos? And later on it says, so what do we do? Disminuiría muchos cánceres haciendo menos radiología y controlando los tóxicos industriales. Pero en este complejo mundo de intereses, deseos y expectativas, cuajan propuestas de prevención imposible, de intervenciones sin justificación que dañan a la población con pruebas diagnósticas y los tratamientos consecuentes. Cancer cases would reduce by doing less radiation therapy and regulating industrial chemicals. It's just that in this complex world filled with private interests, desires, and expectations, proposals for impossible prevention, interventions without justification, both which damage the population with diagnostic tests and their consequent treatments. Doctor, ¿por qué algunos tumores usted dice que remiten solos? Doctor, why do you say that some tumors go into remission on their own? Normalmente, los que remiten solos no dan síntomas ni molestan. Somos nosotros los que los descubrimos. En el diagnóstico precoz no se parte de población con síntomas. Normally, the ones that go into remission on their own don't give off any symptoms or bothersome effects. We are the ones who discover them. Early diagnosis does not come from symptoms. ¿Qué me dice de las vacunas? What about vaccines? Hay vacunas necesarias, pero otras no sirven para nada. There are necessary vaccines, but others are unnecessary. ¿La vacuna de la gripe no es efectiva? Is the vaccine for the flu not effective? Le contesto diciendo que durante la pandemia de la gripe A vacunaron a la población sueca. El beneficio teórico era 50 muertos menos y produjeron 200 casos de narcolepsia en adolescentes, que es un trastorno neurológico. I tell you the following thing. During the A flu, they vaccinated the Swedish population, and their goal was to have 50 less dead. Instead, they ended up with 200 cases of narcolepsy in ¿Y adolescents. qué pasa con los ancianos? What about the older population? A la gente mayor de 65 años la atiborran de pastillas como si ser viejo fuera una enfermedad, y eso le resta calidad de vida y a menudo lo mata. People over 65 are overwhelmed with pills, and instead of this being better for them, it kills them. ¿Y el colesterol? And what about cholesterol? Su nivel de colesterol no tiene nada que ver con su pronóstico respecto a probabilidades de tener infarto de miocardio. La mayoría de esos infartos se dan en personas con colesterol normal o bajo. Your cholesterol levels have nothing to do with your probabilities of having a heart attack, and most heart attacks happen to people with normal to low levels of cholesterol. No se mida el colesterol, sea feliz. Don't measure your cholesterol, be happy. Escuche bien, porque ser feliz y optimista añade 8 años de vida. Listen closely, because being happy and optimistic adds 8 years of life. Tener la actitud correcta añade años de vida. Having the correct attitude adds years of life. Y practique la dieta mediterránea, And practice the Mediterranean diet, que no consiste en tomar aceite de oliva a cucharadas, sino en poner un mantel, cubiertos y tener compañía. No coma delante del televisor, y si está embarazada,
Disfrútelo. which does not consist of drinking olive oil by the spoonful. Instead, in setting up a nice table and having great company, don't eat watching TV. And if you're pregnant, enjoy. Muchas ecografías. Too many ultrasounds? Sí, no justificadas. Ni los suplementos nutritivos rutinarios de hierro y yodo. Yes, and they are not justified. Neither are supplements for iron and iodine. Estados Unidos, que es el país más intervencionista y el que más dinero gasta en la atención al parto, ha triplicado su mortalidad. The United States, the country with the most surgical interventions and the country that spends the most in medical attention to births, has tripled its mortality rate. Lo último, The last thing. ¿se muere por exceso de atención, doctor? Can you die from an excess of attention, doctor? Sí. Yes. Los pobres mueren por carencia de atención y los ricos por exceso. The poor die because of a lack of attention, and the rich because of an excess of it. Una tomografía computada son 750 radiografías en un adulto y el doble en un niño. An MRI is basically 750 x-rays on an adult and double for a child. La radiación que recibió la población en Japón en la Segunda Guerra Mundial equivale a 5 tomografías computadas. The radiation the people of Japan received in World War II is equivalent to 5 MRIs. Así que ojo con los chequeos. So, careful with the checkups. Demasiado interesante para dejarlo pasar por alto. This is too interesting to just go over without paying attention to it. Ahora, yo puedo entender bien que quien no pertenece a Cristo tenga temor a enfermar y morir. And I could understand that those people who don't belong to Christ could fear of being sick or dying. Pero los creyentes, But what about believers? ¿cómo debemos actuar? How should we act? Hay creyentes que dicen, bueno, pero la medicina preventiva es como comprar seguro. There are believers that say, well, but doing preventive medicine is like buying Tú insurance. compras seguro para la casa o seguro para el auto por las dudas. You buy insurance for the house and insurance for the car just in case. En el caso de que te ocurra algo malo. Just in case something bad happens. Pero estas personas están comparando manzanas con naranjas. But these people are comparing apples to oranges. ¿Por qué? Why? Porque está escrito Because it is written que Cristo pagó por tus pecados, enfermedades y dolencias. that Christ paid for your sin, your pain, and your sicknesses. Pero no hay nada escrito de parte de Dios There's nothing written from God que diga que te va a cuidar la casa, el auto, lo que tú quieras, que aseguraste de cualquier clase de mal. that says that He will care for your car, your house, or anything else you insured just in case. Son comparaciones que no aplican. It's a comparison that does not apply. No es lo mismo para los que estamos en Cristo. It's not the same thing for those of us who are in Christ. Claro, cuando nos enfrentamos a estos temas, los creyentes comienzan a pensar en sus decisiones. Of course, when we come face to face with these topics, Christians start to think about their decisions. Y las preguntas lógicas son, ¿hago esto o no lo hago? ¿Está bien o está mal? And the logical questions are, should I do this? Should I not do this? Is this good? Is this bad? Lo que buscan es saber que alguien les diga una respuesta para saber si están o no agradando al Señor. What they seek is for somebody to tell them whether or not they are doing something that pleases the Lord. Pero para la vida en Cristo esas respuestas no sirven de nada. But for life in Christ, those answers are worthless. Mire lo que dijo el Espíritu Santo a través de Pablo. Notice what the Holy Spirit said through Paul. Voy a leer 1 Corintios 6, verso 12, I will read 1 Corinthians 6, verse 12, y 1 Corintios 10, verso 23. and 1 Corinthians 10, verse 23. Los voy a leer juntos, I will read them together. porque Pablo repite 2 veces casi lo mismo. Because Paul repeats the same thing twice. Dice así: He says the following thing. todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Ahora estamos en el pacto de gracia, So now we are in the covenant of grace, que es completamente superior al pacto bajo la ley. that is completely superior to the covenant in the law. Es un pacto que se basa en mejores promesas It is a covenant based on better promises, y que en realidad nos hizo libres de la ley y nos dio el poder del Espíritu. and that truly made us free from the law and made us free in the Spirit. Quiere decir que la vida en Cristo es de un nivel superior. This means that the life in Christ is a superior level. No se camina bien con Dios por si hago lo correcto o no hago lo correcto.
You don't walk the right way in Christ whether you do the right thing or the wrong thing. Las preguntas que se debe hacer el cristiano debieran apuntar a la vida de Cristo en él. And the questions that Christians ask should point towards the life of Christ within them. Y preguntarse lo siguiente: And they should ask themselves the following thing. ¿lo que voy a hacer What will I do? le conviene a la vida de Cristo en mí? What I will do, is it beneficial for the life of Christ within me? ¿Le es provechoso a la vida de Cristo en mí? Is it beneficial for the life of Christ within me? ¿Edifica la vida de Cristo en mí? Is it constructive for the life of Christ within me? Esas son las preguntas espirituales que Dios espera. Those are the spiritual questions that God awaits. Por eso cuando sabemos que Cristo nos ha dado sanidad, So when we know that Christ has given us healing, la pregunta que debo hacerme es: the question I should ask myself is, ¿soy guiado por el Espíritu Santo al usar las medicinas o me guía el temor? am I guided by the Holy Spirit to use medicine, or am I guided by fear? Puede ser que digas, no, no es el temor, You might say, no, it's not fear, pero sí es el amor a uno mismo, but it is love to oneself, donde no quiero ni un poquitito de dolor. where I don't even want a little bit of pain. Y si puedo hago cualquier cosa por quitármelo en el momento. And if I can do anything to take it away at that moment, I will do it. ¿No estamos llamados a negarnos a nosotros mismos? Haven't we been called to deny ourselves? Ay, pero esperar cuesta. Oh, but waiting is tough, Y más cuando duele. especially when it hurts. No digo que no, I'm not saying it doesn't, pero es real. but it's real. Otra cosa que nos ocurre tiene que ver con poner confianza en los intermediarios. Another thing that happens to us is placing trust in intermediaries. Muchos creyentes dicen, bueno, ¿y yo por qué tengo que proveerme de la sanidad de Cristo si hay otros muchos medios que yo puedo usar? Many believers say, well, why do I need to use the provision of Christ if there are many other mediums that I could use? Pero si se trata de la salvación de su alma, no dice eso. But if it's dealing with the salvation of your soul, it doesn't say this. Nunca He dice, doesn't say this. hay muchos caminos para llegar a Dios. They don't say there are many ways of reaching God. Yo puedo agarrar alguna filosofía, igual me salvo y voy al cielo. I could just take a little bit of philosophy and I will still go to heaven. Un cristiano verdadero jamás dirá eso. A true Christian would never say this. Pero para la sanidad del cuerpo parece que sí. But for the healing of the body, it looks like they would. Ahora, si cuando Jesús recorría este mundo sanaba a todos, So when Jesus was on this word, he went around healing es tan everybody. clara la Biblia que dice toda enfermedad y toda dolencia. The word is so clear that it says every sickness and every pain. Y 2 veces usa la palabra toda. And he uses 2 times the word every. Y después le dijo Jesús a sus apóstoles, And then Jesus said to his apostles, yo me voy al Padre. I'm going to the Father, Y eso para ustedes es una bendición. and that for you is a Porque blessing. cuando esté lleno de toda la autoridad, ascendido en los cielos, Because once I have ascended and I'm filled with all authority, ustedes van a poder hacer mayores obras que las que yo hago. you will be able to do greater things than what I do. ¿Cómo se sentirá Cristo How do you think Christ feels si encuentra en nosotros una actitud de falta de fe, if he finds within us an attitude of a lack of faith, donde dudamos de su buena voluntad de sanar hoy? where we doubt his good will to heal today? Si Jesús sanaba cuando tuvo que estar en el plano humano, If Jesus healed when he was in the human realm, ahora que ya está en el plano divino, ¿se negará a sanar? now that he's in the divine realm, do you think he will deny healing? La palabra todos no cambia. The word every does not change. Él quiere sanarnos a todos. He wants to heal every one of us. A todos, de lo que sea. Every one of us of anything. Pero si no tengo esta actitud mental y en mi espíritu esta convicción, But if I don't have this mental attitude and this conviction in my spirit, voy a permitir que el diablo juegue dentro de mí I will allow the devil to play within me con pensamientos incorrectos diciendo en mi caso no va a aplicar de la misma manera. with wrong thoughts saying, in my case, it doesn't apply the same way. La gente siempre que se le dice esta cosa dice, pero usted no sabe mi caso. And people who always say these things, they say, oh, well, you don't know my case. Yo no sé por qué cree que su caso es, no sé, del cielo, del planeta Marte. I don't know why people think that their case is from, I don't know, heaven or Mars. No, mi alergia no es igual a la otra alergia. No, my allergy is not the same as another allergy. ¿Por qué? Si eso cambiara algo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Why? As if that changed anything of what Christ did within us.
¿Sabe una cosa? La sanidad de Cristo no tiene contraindicaciones. You know something? Jesus' healing has no side effects. Yo que antes hablé de los conocimientos que Dios da y los conocimientos que Dios permite. You know that before I spoke about the knowledge that God gives and the knowledge God allows. Cuando el ser humano comió del árbol del bien y del mal, When the human beings ate from this tree of the knowledge of good and evil, voluntariamente quedó atado al conocimiento de ese árbol. they were voluntarily tied to the knowledge that tree gave. Claro, porque había desestimado el conocimiento que viene del árbol de la vida. Of course, because they had not cared for the knowledge that comes from Y the ese tree of árbol life. representa a Dios. And that tree represents God. Quiere decir que a partir de ese momento, This means that from that moment on, de que entró el pecado, the moment sin came into the picture, el hombre tuvo que hacer lo imposible por conseguir medios de tratar de hacer más suave la maldición. humans had to find ways of making the curse softer. Pongamos un ejemplo. And let's make an example. Los medicamentos derivados de sustancias químicas de la farmacología se producen en laboratorios. Medicine created from chemical compounds and pharmaceuticals are created in labs. Se suelen vender en ciertas cajitas que dentro tienen un papelito llamado prospecto. And in certain medicines, they come in a box, and inside the box is a small booklet that they call a leaflet. En ese papelito al menos vienen 4 cosas. And that small piece of paper, there are at least 4 things. Posología, The dosage, indicaciones, directions, contraindicaciones warnings, y efectos secundarios. and side effects. Agrego además que en ciertos medicamentos de enfermedades terminales, I also add that in certain terminal disease medicines, el médico debe de evaluar lo que se llama daño-beneficio the doctor must evaluate something that is called damage benefit antes de aplicárselo al paciente. before applying it to the patient. ¿Por qué? Porque la enfermedad puede ser, el medicamento puede ser más letal que la enfermedad. Why? Because the medication could be more lethal than the disease. Pregúntele a médicos que tratan cáncer. Ask this to doctors who treat cancer. Mi objetivo al exponer esta verdad no es hacer guerra contra los medicamentos. My objective when presenting this is not to wage a war against medication. Ese no es mi objetivo. That is not my objective. Mi objetivo es que los hijos de Dios aprendamos a comer del árbol correcto. My objective is that we as believers can learn to eat from the correct tree. Porque ese árbol está vivo, Because that tree is alive, es eterno, is eternal. nunca muere. It never dies. En el reino milenial, In the millennial kingdom, sus hojas servirán para sanidad de las naciones. its leaves will be for the healing of Así nations. dice la Escritura. That's what Scripture says. Entonces la pregunta es, So the question is, si Cristo nos salvó por entero, if Christ saved us completely, ¿deberíamos los cristianos depender del poder de los fármacos al igual que lo hacen los no creyentes? should we as Christians depend on the power of pharmaceuticals with the same regularity non-believers do? Así como es imposible crear medicamentos de laboratorio sin contraindicaciones, The same way it is impossible to create a medicine in a lab without side effects, también es imposible que la sanidad que Cristo da tenga contraindicaciones. it is also impossible for the healing that Christ brings to have side effects. En los medicamentos, el mal no puede evitar estar mezclado con el bien. In medicine, the evil cannot help but be mixed with the good. Pero en la sanidad de Cristo todo es perfecto y hay ausencia total de mal. But in the healing of Christ, everything is good and there is complete absence of evil. Mire lo que ocurre con el creyente. Notice what happens with believers. Cuando yo como creyente uso medicina, solo recibo sanidad del cuerpo. When I, as a believer, use medicine, I only receive healing of the body. Y está bien. And that's fine. Pero cuando confío para que Dios me sane, But when I trust so that the Lord heals me, el proceso es muy diferente. the process is very different. Confío en Él totalmente. I trust in Him completely. Confieso mis pecados. Buena práctica. I confess my sin, which is a good practice. Está faltando bastante. I think we're lacking this a lot. Estamos en una época que nadie quiere reconocer que hizo nada mal. We're in times where people don't want to recognize they did anything wrong. Confiesa sus pecados. Confesses the sins. Se niega a sí mismo. Denies himself. Se entrega por completo a Cristo. He surrenders completely to Christ Y obtiene una nueva dimensión del conocimiento de la persona del Señor. and obtains a new dimension of the person of the Lord. A partir de ese momento su comunión e intimidad con el Señor es otra. From that moment on, communion and intimacy with the Lord is completely different. Y es cierto.
And it's true. Usted sabe que cuando Dios creó al ser humano, lo llamó un ser o un alma viviente. And you know, when God created humanity, He called them a living being. A Adán lo llama el primer hombre. He calls Adam the first man. Pero cuando habla de Jesucristo, la Biblia lo llama el último o el postrer Adán. But when the Bible speaks about Jesus, it calls him the last Adam. Voy a leer lo que dice la Escritura en 1 Corintios 15:45. Sígame allí, por favor. I will read 1 Corinthians 15:45. Please follow me. Voy a leerlo en la Biblia, la palabra Hispanoamérica. I will read this in the New American Standard Version. 1 Corintios 15:45. 1 Corinthians 15:45. La Escritura dice, Adán, el primer ser humano, fue creado como un ser dotado de vida. El último Adán como un espíritu que da vida. I will read this in a literal translation from the Spanish. Scripture says, Adam, the first human being, was created as a being gifted with life. The last Adam as a life-giving spirit. Cuando habla de Adán, habla como a alguien a quien se le dio vida. When he speaks of Adam, he speaks about him as somebody who was given life. No es que Dios lo creó y ya tenía vida por sí mismo. It's not that God created him and he had life on his own. Le tenía que ser dada la vida. He had to be given life. Pero en el caso del último Adán, Jesucristo, But in the case of the last Adam, Jesus Christ, Él es la vida. he is life. Por eso cuando vino al mundo dijo, yo soy la vida. That's why when he came to earth, he said, I am life. Y yo estoy aquí para darte una vida abundante y eterna. And I am here to give you abundant and eternal life. Esta verdad es fundamental para nosotros como hijos. This truth is fundamental for us as his children. Porque me muestra que en Cristo tengo una provisión ilimitada y pura de salud a mi favor. Because this shows me that in Jesus Christ I have an unlimited resource of healing in the Lord. El Señor nos ha concedido todo este capital de vida para que nosotros sepamos aprovecharlo y tomarlo para nuestro beneficio. The Lord has given us this so that we can learn to take it and use it for our benefit. Ahora déjeme darle una noticia. So let me give you some good news. Hay una clase de muerte que es la más bendita y la más esperada. There's a kind of death that is the most blessed one and the most awaited one. Porque ahora yo quiero ver entonces Because now I want to see cuáles son los principios what the principles are que yo necesito aplicar para que la salud de Cristo fluya. which I should apply to myself so that the healing of Christ can flow. No estoy diciendo para ser sanado. I'm not saying to be healed, the life of Christ. Déjeme decirle que ser sanado es nivel inferior. Let me tell you that being healed is an inferior level. Vivir en salud es nivel superior. Living in health is a superior level. Estoy hablando de que la salud de Cristo fluya, no de que Cristo solamente lo sane. I'm speaking about Christ's health flowing, not just him healing you. Son dos cosas diferentes. Two different things. La Biblia habla de esos principios. The Bible speaks about these principles. Y es lo que necesitamos vivir y experimentar. And this is what we need to live and experience. Esta es una muerte que es una bendición y que el Señor está desesperado para que la experimentemos. This is a death that is wonderful and God is waiting for us to experience it. Esta muerte cumple una frase de Jorge Luis Borges. This death accomplishes a phrase from Jorge Luis Borges. En un poema que lo hicieron canción, él dice algo interesante. In a poem they made a song, it says something very interesting. No hay cosa como la muerte para mejorar la gente. There is no such thing as death to better people. ¿Sabe que está de acuerdo con la Biblia? You know that is in line with the Bible? Vamos a leerlo esto en Gálatas 2:20. Let's read this in Galatians 2:20. Mire, lo voy a leer en el Nuevo Testamento interlineal griego-español de Francisco La Cueva, I will read this in Young's literal translation porque necesito tomarlo literalmente como lo dice. because I need to take this literally as the original has it. Con Cristo he sido concrucificado y vivo ya no yo, sino que vive en mí Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, por fe lo vivo del Hijo de Dios, que me amó y entregó a sí mismo a favor de mí. It says, with Christ I have been crucified, and live no more do I, and Christ doth live in me. And that which I now live in the flesh, in the faith I live of the Son of God, who did love me and did give himself for me. Cuando Pablo hizo esta declaración, lo hizo con base en lo que él venía diciendo en el verso 19. When Paul made this declaration, he did it based on what he says in verse 19.
Y Pablo dijo algo que va a sonar extraño. And Paul said something that might sound strange. En el verso 19 dijo, Verse 19 says, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. for through the law I died to the law so that I might live for God. Explícamelo con manzanitas. Explain this to me with apples. ¿Cómo que mediante la ley he muerto a la ley? What do you mean to the law I have died to the law? Pablo, no tengo ganas ahora de andar descifrando un trabalenguas. Paul, I don't feel like resolving a tongue twister right now. No hay ningún trabalenguas allí. There's no tongue twister here. Hay un principio de lo que a Pablo le ocurrió. There's a principle here about what happened to Paul. Pablo está diciendo esto. Paul is saying this. Si usted y yo queremos pertenecer a Cristo, If you and I want to belong to Christ, hay una acción legal que es previa. there's a legal action that comes before this. ¿Acción legal? Legal action, Sí. yes. Porque cuando usted y yo nacimos, Because when you and I were born, todos nacemos bajo la ley. we are all born under the law. No, pero si ya Cristo murió y está el pacto de gracia. No, but wait a second. Christ already died and there's the covenant of grace. Pero al pacto de gracia se entra voluntariamente. Yes, but you enter the covenant of grace voluntarily. Mientras no tomo la decisión de entregarme a Cristo, yo nací bajo la ley. Until I make the decision to be in Christ, I am under the law. Y la ley me tiene atado y ligado. And the law has me tied. No me puedo librar de ella. I cannot be freed from it. Tiene que haber una acción legal. There needs to be a legal action. Y la acción legal requiere una muerte. And legal action requires a kind of death. Si me quiero librar, If I want to be freed, o la mato a ella, I either kill it o alguien me mató a mí. or Me mata a somebody mí. needs to kill me. Pero si yo muero, But if I die, ya no puedo estar con Cristo. I cannot be with Christ anymore. Dios arregló el problema. God fixed the problem. La ley no podía morir. The law could not die. ¿Y por qué? Why not? Porque la ley es de Dios, Because the law comes from no God. es del hombre. It is not of man. Y todo lo que hace Dios es como Él, eterno. And everything that God makes is like He is, eternal. Entonces el que tengo que morir soy yo. So the one that needs to die is me. ¿Cómo arreglo ese problema? How do I fix that problem? Muy sencillo. Pablo lo explica en un ejemplo que hace del matrimonio. Very simply, Paul explains it in an example about marriage. Dice que la mujer está ligada a su esposo mientras éste vive. It says that the woman is bound to her husband as long as he is alive. Pero si se muere, se puede casar con otro hombre sin cometer adulterio. But if he dies, then she can join another man without being under adultery. Entonces, ¿qué dice Pablo? So what does Paul say? Muy sencillo. Something very simple. Cuando yo me entregué a Cristo, When I surrendered to Christ, en ese momento se produjo un acto legal. at that point there was a legal action. ¿Por qué? Why? Porque al entregarme a Cristo, yo primero muero. Because before surrendering to Christ, I die. Es lo primero que hace Cristo conmigo, me mata. That is the first thing that Christ does with me. He kills me. Sí se aplaca la frase, perdón, tu amor me mata. Yes, you can apply the phrase, your love kills me. Cristo te ama tanto que lo primero que hace es que te mata. Christ loves you so much that the first thing that he does is that he kills you. Así que no me digas que Dios te quiere así tal como eres. So don't tell me that God wants you the way you are. Te recibe tal como eres. He receives you as you are, Pero luego no te deja tal como eres. but then he doesn't leave you as you are. Quisiera escuchar amén a través de la transmisión. I'd like to hear amen through this transmission. Porque cantamos tal como soy. Because we sing just the way we are. ¡Bravo, Mario! Apláudalo, que lo hizo bien. Si eso es para recibirme. Yes, that's how he receives me. Me recibe y dice, ven aquí. ¡Cra! He receives me, he says, "Da!" Puñal en el corazón. A knife to the heart. ¡Qué bueno que se murió! Oh, it's good that he died. Este desgraciado al fin se murió. This guy finally died. No, este desgraciado. This jerk finally died. ¿Por qué? Why? Porque este desgraciado estaba lleno de naturaleza de pecado. Tenía que morir. Because this jerk was filled with sinful nature, he needed to die. Estaba atado a la ley. He was tied to the law. Pero ahora Jesús, ¿qué dijo? But now what did Jesus say? Ahora te resucito en mí. He says, oh, now I resurrect you in me. Por eso Pablo dijo, yo ya no vivo.
This is why Paul said, I live no longer. La ley no puede más conmigo. The law cannot do anything with me anymore. Ahora dentro de mí vive otra persona. Now within me is living a new person. Sí, con la cara de Pablo, Of course with the face of pero Paul, una nueva persona. but it's a new person. El viejo Saulo con toda su naturaleza de pecado lo mataron. The old Saul with all his sinful nature was killed. Y ahora Cristo levantó un nuevo Saulo que lo llamó Pablo. And now there's a new Saul that Christ lifted that is called Paul. Donde Cristo vive. Where does Christ live? Luego Pablo dice, After this, Paul says, cuando eso ocurre, when this happens, y esto abre un panorama enorme, this opens an enormous panorama. ocurre por la fe del Hijo de Dios. Something happens with the faith of the Son of God. Él abre un panorama que usted no va a encontrar en los libros de teología. He opens a panorama that you won't find in theological books. Porque es cierto que la fe es solo una, Because it's true that faith is only one, pero tiene aspectos. but it has different aspects. Y nosotros hemos tomado de la provisión de salud de Cristo, And we have taken from the provision of health from Christ, basados en el aspecto de la fe en Cristo. only based in the faith in Christ. Y lo que la fe en Cristo me da, tiene un límite de la provisión de Dios. And that which the faith in Christ gives me has a limitation from God. Quiere decir que hay provisiones de Dios para nosotros This means that there are provisions from the Lord for us que solo se reciben cuando la fe de Cristo se manifiesta en mí. when the faith of that can only be received when the faith of Christ is manifested in me. Mientras eso no llegue, And until that doesn't arrive, la provisión va a estar ahí, the provision will be there, pero no voy a poder tomarla. but I won't be able to take it. No es la fe en Cristo la que me da esta provisión, It's not the faith in Christ that gives me this es provision. la fe de Cristo la que me la entrega. It's the faith of Christ that Estoy gives it to hablando me. no de sanidad, sino de salud, I'm not speaking about healing, I'm speaking about health. del fluir de salud en mi vida, The flowing of health in my life. en todos los sentidos, In every sense. espiritual, en el alma y en el cuerpo. In the spiritual sense, in the soul and in the body. Lo que pasa es que nosotros muchos conceptos teológicos los sabemos en la cabeza, What happens is that many theological concepts we only know in our head. pero debemos reconocer que no los hemos experimentado. But we should recognize that we have not experienced Le voy them. a dar un ejemplo de cuando la cosa está solo en la cabeza. I will give you an example of when things are only in the mind. Esto que le voy a decir lo cantamos, ¿eh? This which I'm going to tell you, we sing it. La gente lee las palabras de Juan el Bautista. People read the words of John the Baptist. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. It is necessary for him to grow, but for me to Y diminish. dice glorioso. And he says it's glorious. Oh, eso es suficiente para que yo viva en Cristo. Oh, that is enough for me to live in Christ. Quiere decir que Gálatas 2:20 para ese creyente es simplemente teología. This means that Galatians 2:20 for that believer is just theology. Porque lo que fue suficiente para Juan no es suficiente para el creyente. Because what wasn't enough for John is not enough for the believer. ¿Por qué? Why? Porque menguar, disminuir o decrecer no es morir. Because decreasing, diminishing is not dying. Juan no estaba en el pacto de gracia. John was not in the covenant of grace. No podía hacer otra cosa que decrecer. He could do nothing else but diminish. La vida en Cristo no es menos de mí, más de Cristo. Life in Christ is not less of me, more of Christ. La vida de Cristo es todo de Cristo. The life of Christ is everything Y of nada de Christ mí. and nothing of me. Pero para eso se requiere la muerte de mi yo. But for that, my person needs to die. Es indispensable morir. It is necessary to die. ¿Qué pasa cuando eso es real, experimental? What happens when this is real and is experienced? Entiendo que la vida de Cristo no es la restricción de mi vida, sino la manifestación de su vida en mí. I understand that the life of Christ is not resisting my life, it is the manifestation of His life. Voy a in me. repetir eso. Let me repeat this. La vida en Cristo no es la restricción de mi vida, sino la manifestación de la vida de Cristo a través de mí. The life of Christ is not about resisting my life, it is the manifestation of His life in me. Cuando esto ocurre, lo que luego Pablo habla en otros pasajes se vuelve natural. When this happens, what Paul speaks about later in other passages becomes natural. Un ejemplo.
One example. Cuando usted lee Romanos 8.2, vamos a leer Romanos 8.2 y el verso 4. When we read Romans 8:2 and then verse 4 as well, El verso 2 dice, verse 2 says, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Antes funcionaba dentro de mí una ley, Before, a law was functioning within me, pero como ahora morí en Cristo y resucité en Él y Él vive en mí, funciona otra ley. but because now I have died in Christ, I have resurrected in Him, now a new law functions in me. Es la ley del Espíritu de vida. It is the law of the Spirit of life, Y me libera de la ley del pecado y de la muerte. and it frees me from the law of sin and death. Y si me libera del pecado y de la muerte, me libera de la enfermedad. And if it frees me from sin and death, then it frees me from disease. Porque la enfermedad vino por el pecado. Because sickness came through sin, Y la muerte vino por el pecado. and death came through sin. Luego el verso 4 dice, Verse 4 then says, no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Claro. Of course. Pablo dice, ok, si esa experiencia te ocurrió, Paul says, okay, if this experience happened to you, es imposible que seas un cristiano carnal. it is impossible for you to be a Christian of the flesh. Estoy tratando, pastor, de no ser carnal. Pastor, I'm trying not to be of the flesh. Pero el Señor sabe que me cuesta mucho. But the Lord knows that this is hard for me. No, el Señor sabe que le estás esquivando al cuchillo de Dios. No, the Lord knows that you are avoiding His knife. Eso es lo único que el Señor sabe. That is the only thing that the Lord knows. Porque si el cuchillo hubiese matado, Because if that dagger had killed, esto está listo. this is done. Cuanto más tardes, más te perjudicas. The longer you take to do this, the longer you damage Cuanto yourself. más rápido lo hagas, más te beneficias. The faster you do it, the more this is a benefit for you. Entonces, ¿qué ocurre? So what happens? Cuando leo Romanos 12, When I read Romans 12, que empieza a decir, tú te tienes que entregar como una ofrenda a Dios, como un sacrificio vivo. where it starts saying you need to offer your body as a living sacrifice to God. Si lo miro en la carne, digo, qué difícil. If I see this in the flesh, I say, oh, this is tough. Pero si la experiencia de la que habla Pablo ocurrió, But if the experience that Paul speaks about happened, es normal entregar el cuerpo en un sacrificio vivo. it is normal to give our bodies as a living No sacrifice. se puede predicar que tú hagas esto. We cannot preach saying you need to do this. Por eso no lo estoy haciendo. That's why I'm not doing it. Pablo lo aconseja Paul gives this as an advice, dando una orden apostólica giving an apostolic order con base en que haya ocurrido esta experiencia de la que estamos hablando. based on this experience that we are talking about having happened. Como diciendo, esto a ti te da el poder de entregar tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. As if he were saying, this gives you the power to give yourself as a living sacrifice to God. Porque de esta manera ya no vas a estar más bajo la ley, sino bajo la gracia. Because in this way you will no longer be under the law, you will be under the grace. Porque Pablo es muy claro para decir que cuando somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. Because Paul is very clear in saying that when we are not guided by the Spirit, we are under the law. Así que si nos guía el alma, los sentimientos, la cabeza, So if our soul guides us, our mind guides us, our feelings guide us, vamos a estar bajo la ley. we will be under the law. Así entonces se cumple So this is how it's accomplished, que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. where he says that the body is for the Lord and the Lord for the body. Vamos por favor a Romanos capítulo 8. Let's go to Romans chapter 8. Vamos a leer de los versículos 10 al 13. We will read from verses 10 through 13. Pero primeramente voy a detenerme en los versículos 10 y 11. But firstly, I will speak about verses 10 through 11. Lo voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. I will read this in the New International Version. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aún cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give you life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Recordemos que antes de estar en Cristo, todo nuestro ser estaba muerto para con Dios. Let's remember that before we were in Christ, all of our beings were dead before God. Pero nos entregamos a Cristo y cuando nos justificó,
And we gave ourselves to Christ, and when He justified us, nuestro espíritu volvió a la vida para poder estar en comunión con Dios. our spirit came back to life to be in communion with the Lord. Pero el pecado But sin permanece en el cuerpo. remains in the body. Si bien es cierto, Dios condenó al pecado en el cuerpo de Cristo, And it's true that God condemned sin in the body of Christ. la Biblia también enseña que el pecado todavía no fue erradicado completamente. The del Bible cuerpo. also says that sin has not been completely eradicated yet. Si entiendo esto, entonces entiendo por qué más adelante dice algo el apóstol Pablo. If I understand this, then I know why later on the Apostle Paul says the following thing. Dice que estamos esperando que este cuerpo de corrupción se convierta en un cuerpo al igual que el de Jesús. He says that we're still waiting for this perishable body to be clothed with the imperishable life of Christ. Porque el pecado todavía no fue quitado del cuerpo. Because sin has still not been taken from the body. El cuerpo está muerto en dos sentidos. The body is dead in two senses. Primero, porque va a la tumba. First, because Porque va a la tumba. it goes to the tomb. Segundo, porque la fuerza y la vida del cuerpo está imposibilitada de servir a Dios. Second, because the life and strength of the body it is impossible to please the Lord. No es que usted no tenga fuerza para servir a Dios, It's not that you don't have the strength to serve the Lord. pero si la fuerza es la que proviene de la energía de mi cuerpo, But if that strength comes from the energy from my body, la energía de mi cuerpo proviene del pecado. then that energy comes from sin. Y Dios no se va a agradar ni a recibir nada que provenga del pecado. And God won't receive or be pleased by anything that comes from sin. Por eso la obra de Dios es en el Espíritu. This is why the work of the Lord is in the No es Spirit. con programas It's not with a program ni con ideas humanas buenas. or good human ideas. Dios no va a recibir nada de eso. God will not receive any of that. Por eso dice que hay obras que serán quemadas. This is why it says that there are works that will be burned. Todo lo que no se hace en la iglesia proveniente del Espíritu va a valer nada, Anything that is done in the church that does not come from the Spirit will be worthless. aunque lo estemos filmando para la televisión. Even if we film it for TV Y miles veamos y estemos tras de eso. and thousands of thousands watch it and we are following this. Si no fue del Espíritu, If it didn't come from the Spirit, Dios no va a recibir nada de la carne, the Lord will not receive anything from the porque flesh. la energía de la carne es el pecado. Because the energy of the flesh is sin. Y Dios no tiene nada que ver con el pecado. And God has nothing to do with sin. Ahora, mire qué bonito dice Romanos 8:23, la Biblia al día. Now let's see how pretty Romans 8:23 says. Mario en este caso me va a ayudar traduciéndolo literal. In this case, I will do a literal translation. Nosotros también esperamos ansiosamente el día en que se nos concedan nuestros plenos derechos como hijos de Dios, que incluyen el tener los cuerpos nuevos que nos ha prometido, cuerpos que jamás volverán a enfermar ni a morir. We also anxiously await the day in which our whole rights as children of God will be conceded to us, including having new bodies that He has promised us, bodies that will never again be sick or die. Escogí esta traducción porque muestra algo interesante. I chose this translation because it shows something interesting. Que mientras estemos en este cuerpo terrenal, vamos a enfermar y también vamos a morir. That as long as we're in this terrestrial body, we'll be sick and we will also die. Es decir, vamos a tener una lucha con la enfermedad y con el pecado. So we will have a battle against disease and sin. Está en toda la Biblia. It's all over the Bible. Por eso el apóstol Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, miente. This is why the Apostle John says, anybody who says they don't have sin is lying. Pero soy santo. But I'm holy. Claro que soy santo. Of course you're Porque holy. yo ya no sigo la ley del pecado. Because I no longer follow the law of sin. Pero no significa que el pecado fue erradicado de mí. But this doesn't mean that sin was eradicated from Hasta me. que no venga este momento en que yo tengo un cuerpo nuevo, ahí va a continuar. Until I reach this moment where I have a new body, this will continue. Pero así como aplico la obra de Cristo para no vivir en pecado, But in the same way I apply the life of Christ to no longer live in sin, de la misma manera aplico la obra de Cristo para no vivir enfermo. in the same way I apply the law of Christ to not be sick anymore. Yo no practico el pecado. I don't practice sin. No lo practico. I don't practice Porque it. Dios me ha dado el poder. Because God has given me the power. ¿Y por qué voy a practicar la enfermedad? And why would I practice sickness? Doña Dolores, cada vez que le habla siempre tiene algo. Mrs. Pains, every time they call her, she has something wrong with her. Y todo el tiempo habla de lo que tiene. And she's always talking about what's wrong with her. Y más cuando llegan ancianos. Especially when
when older people come. Olvídese. Forget No about niego it. que le duela. I don't doubt that it Pero no hurts. cambia porque habla, viejita. But it doesn't change when you speak about it. Acábela. Forget this. Y hable lo que Dios habla. And speak what God Y speaks. haga la guerra al diablo. And do war against the Y devil. determine tomar la salud de Cristo. And determine to take the health of Christ. Porque eso sí la va a cambiar. Because that will change you. Ay, pero usted es muy duro con los ancianitos, pobrecito. Oh, but you're too rough with the elders. Oh, poor, they're just elders. No, No. quiero que estén tan sanos como un bebé, porque Cristo pagó por ellos. I want them to be as healthy as babies because Christ paid for them. Mire, hay al menos 2 operaciones que el Espíritu hace a nuestro favor. Listen, there are at least 2 things that the Spirit does in our favor. Mantenernos en salud para que no enfermemos He keeps us healthy so we don't get sick. y restaurarnos y sanarnos cuando enfermamos. And He restores us and heals us when we are sick. El Espíritu Santo va a reforzar nuestro cuerpo mortal para que el reino de Dios no sufra. The Holy Spirit will reinforce our mortal bodies so that the work of Christ doesn't suffer. Dije para que el reino de Dios no sufra. I said so that the kingdom of God does not suffer. No dije para que, ay, justo ahora que estoy de vacaciones me enfermé. I didn't say, oh, now that I am on vacation, I get sick. Justo ahora que iba a comprar la casa nueva me enfermé. Now when I was going to buy the new houses when I get sick. Estaba pensando en comprar aunque sea un bote pequeño para el fin de semana. I was thinking of maybe buying a small boat for the weekend. Y le pedí al pastor que termine rápido el culto y la predicación. And I asked the pastor to end the preaching quick. Porque vivo en Miami y me puedo ir rapidito para la playa con el bote. Because I live in Miami and I can go to the beach quickly on my boat. Creo que me está entendiendo. I think that we are understanding this. Eso no aporta nada al reino de Dios. This does not help at all with the kingdom of God. Hay gente que quiere que Dios la sane para vivir sus proyectos de vida. There are people who want healing from God so they can continue their life projects. Por eso hay gente que sigue enferma. That is why there are still people who are sick. Pero si Dios dijo que me iba a bendecir. But God said He would bless me. Pero si Dios promete sanarme, siempre tengo algo. God promises to heal me and I always have something. Dime para quién vives. Tell me who you're living for. ¿Para ti? For yourself? ¿Para tu esposa? For your wife? ¿Para tu esposo? For your husband? ¿Para tus hijos? For your children? ¿Para tu trabajo? For your job? ¿Para quién vives tú? Who do you live for? Es una pregunta demasiado importante. It is a question that is of utmost importance. Si vives para cualquier persona o cosa que no sea el Señor, If you live for any person or thing that is not the Lord, no tiene por qué funcionarte la salud, health should not even work for you. por duro que suene. As hard as it sounds, Es la verdad. that is the truth. ¿Sabe? El salmista dijo algo tremendo. And the psalmist said something very powerful. Señor, no te conviene que me muera, He said, Lord, it's not convenient for me to die porque yo te alabo y la tierra no. because I praise you and the earth doesn't. ¡Extraordinario! It's ¡Qué extraordinary. buen negocio hizo! That's good business that he did. Espero que yo pueda decirle a Dios, no te conviene que me muera. I hope that I can do the same thing with the Lord. Say, Lord, it's not convenient for you, for me to die. ¿Estoy siendo claro? Am I clear? Porque David vivía para Dios. Because David lived for God. Le convenía vivo. It was convenient for him to live. Pero es muy diferente cuando no vivimos para el reino, ¿no? But it's very different when we don't live for the kingdom. Versículos 12 y 13. Verses 12 and 13. Volvemos a Romanos 8, 12 y 13. We go back to Romans 8, verses 12 through 13. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. For if you live by its dictates, you will die. But if through the power of the Spirit you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. Cuando el apóstol dice hermanos, ¿le está hablando a la iglesia, sí o no? When the apostle says brothers and sisters, he's speaking to the church, right? Muy bien. A los hermanos nos dice una serie de cosas. To the brothers and sisters, he says a series of things. Y nos hace ver que nosotros no somos robots de Dios. And he helps us see that we are not God's robots. Que tenemos voluntad. That we have will.
Y que la Biblia muestra dos clases de creyentes. And that the Bible shows two kinds of believers. No porque quiera que haya dos clases de creyentes. Not because he wants there to be two kinds of believers. Debiera haber una sola. There should only be one. Pero kind of lamentablemente hay believer. dos. But unfortunately, there are two. Y si no, vaya un ratito a Corinto y pregúntele a los hermanos. And if not, then you can go to Corinthians and you can ask the brothers O there. algunas indigestiones que Pablo tuvo acerca de los corintios. And a couple of indigestions that Paul had about the Corinthians. Porque dice que no les pudo hablar como espirituales, sino como a carnales. Because he says that he could not speak to them as spiritual people, but instead of people of the Y flesh. como a bebés en Cristo. As babies in Christ. Dos clases de creyentes. Two kinds of believers. Los carnales y los espirituales. The ones in the flesh, the ones in the spirit. Pablo dice algo. Paul says something. Si tú creyente, If you, as a believer, conscientes You're- y permites you allow and you permit darle el gusto a la inclinación de tu carne, your flesh the pleasure, vas a morir. you will die. Pero ¿cómo no era que si yo moría en Cristo y resucitaba en Cristo funcionaba? Wait a second, I thought if I died in Christ and I resurrected in Christ, this would work. Claro que sí, Of course. porque el que murió y resucitó en Cristo vive en el Espíritu. Because the one who died and resurrected in Christ lives in the Spirit. Cuando soy carnal, la experiencia de Gálatas 2:20 no me sucedió. When I am of the flesh, the experience in Galatians 2:20 did not happen to me. Le voy a dar una señal, una clave en esta tarde. I'll give you a sign, a key this afternoon. Es imposible que sea carnal una persona que pasó la experiencia relatada en Gálatas 2:20. It is impossible for a person who went through the experience in Galatians 2:20 to be of the flesh. ¿Usted ve a algunos de los apóstoles del Señor carnal? Do you see a couple of the apostles as fleshly? No. No. Errores sí, Do they have mistakes? pero error no es carnalidad, son dos cosas diferentes. But mistakes doesn't mean it's of the flesh. It's Error two different cometemos things. todos los seres humanos, We all make mistakes, all human beings. pero ninguno de ellos fue carnal. But none of them were of the flesh. Y luego agrega, pero si por el Espíritu ustedes hacen morir esas inclinaciones de la naturaleza de pecado, And then he adds, if through the Spirit you allow these inclinations of sin to die within you, entonces vivirán. then you will live. Es decir, cuando permito que la ley del Espíritu de vida fluya por todos mis miembros, This means that when I allow the law of the Spirit of life flow through me, tendré la provisión de salud que Cristo me entregó. then I will have the provision of health that Christ gave me. Por eso los creyentes estamos ante dos opciones únicamente, solo dos. This is why us as believers, we are with two options No before hay, us. no hay tercera opción ni posición neutral. There's no third option or a neutral position. Uno, First, que se manifieste la fuerza y la vida natural del cuerpo originada en el pecado que produce enfermedad y muerte. that the strength and natural life originated from sin that produces sickness and death manifest itself. O bien, que se manifieste en su cuerpo la fuerza y la vida sobrenatural originada en el Espíritu Santo que produce vida y salud. Or that the strength and supernatural life originated from the Holy Spirit that produces life and health manifests itself. En este día estamos terminando con lo que el Señor nos entregó. Today we are ending this which the Lord gave us. Y nosotros desde el comienzo pudimos ver la grandeza de la obra de la cruz. And from the beginning we could see the greatness of the work of the cross. Pero no pudimos dimensionarla en toda su plenitud. But we couldn't see the dimension of it in its wholeness. Porque se necesita una verdadera revelación Because we need true revelation for that. en nuestro espíritu. In our spirit. Pero sí hemos visto algo muy interesante. But we have seen something that's very interesting. Termino con este ejemplo. I'm going to end with this example. Cuando usted está en una nación, tiene leyes. When you are in a certain nation, there are laws. Y si es una ley de tránsito And if there are traffic laws, y usted pasa un semáforo en rojo, and you go through a red light, la ley dice cierta multa o penalidad por ese pasar en rojo. the law says there is a fee for you going through that red light. Viene el policía, lo para y aplica lo que dice la ley. The policeman comes and he applies what the law says. Es decir, que el policía se basa en la letra de la ley. This means that he bases himself in the letters of the law. Pero Dios hizo algo mucho más grandioso. But God did something that is much greater. Porque a lo que Él hizo le puso un espíritu. Because what he did, he gave a soul to. Se lo explico y sígame. I'm going to explain this. Follow me. Cristo podría haber muerto por nosotros
y haber dejado la Biblia explicándonos todo lo que nos dio. Christ could have died for us and left the Bible to explain everything that he gave us. Y que legalmente se aplique lo que dice, And so for it to legally be applied, sin necesidad de nada más. without need of anything else. Simplemente porque Dios lo hizo y lo dijo, tiene que funcionar. Simply because he did it and said it, it has to work. Pero Dios es tan grande que hizo algo mucho mayor que eso. But God is so great that he did something even better than that. Dijo, voy a hacer algo mayor. He said, I will do something greater. Además de escribir lo que es la ley del pacto de gracia, On top of writing about the covenant of grace, el Espíritu de Cristo va a venir adentro de ustedes the Spirit of Christ will come within you, para que cada cosa que está escrita ahí se les pueda cumplir a ustedes. so that everything that is written there can be accomplished in you. Y que el Espíritu les dé la fuerza para cumplirla, And so that the Spirit will give you the strength to accomplish it, la vida para cumplirla, the life to do so, para que les suceda so that this will happen to y you, la vida del Espíritu fluya en ustedes. and so that the life of the Spirit can flow through you. Qué impresionante. This is impressive. No hay ninguna ley en ninguna nación que haga lo que Cristo hace. There is no law in any nation that can do what Christ did. Una ley con un espíritu, pero con E mayúscula. It is a law with a spirit, with a capital S. Así que en esta mañana que vamos a orar, So this morning that we will pray, creo que debemos levantarnos sobre todos nuestros enemigos. I think we should rise up against all of our enemies. Jesús ya se levantó, Jesus already rose, pero a nosotros nos toca una actitud activa, no pasiva. but we need an active attitude, not a passive one. Porque en esta tarde lo que necesitamos es cada uno tomar de la provisión. Because this afternoon, what each of us needs to do is to take from that provision. No seas como Adán, concédeme la provisión. Don't be like Adam, having him concede provision. Toma la provisión. Take the provision. Ten la actitud de fe adecuada para tomarla. Have the necessary faith attitude to take it. En cualquier cosa que hoy estés atravesando And anything that you're encountering today, y que sabes que Cristo ya lo proveyó a tu favor. where you know that Christ already did something in your favor. Si está escrito y Él lo dijo, If it es is real. written and he said it, it is real. Y el Espíritu te va a dar la vida para que lo puedas tomar y lo puedas vivir. And the Spirit will give you the life so that you can take it and live this. Vamos a estar de pie. Let's stand up. Antes de orar, Before we pray, el Espíritu Santo me ha estado mostrando la sanidad de un cáncer the Holy Spirit has been showing me the healing of a cancer que ya había hecho metástasis. that had already been encrusted. No es aquí, es en una de las naciones que está conectada. It's not in this place, it is in one of the nations that is Y connected. siento en el Espíritu que es Suecia y tiene que ver con una de las personas o que está reunida o que es familiar de alguno de los que está allí. And I feel in the Spirit that it is in Sweden, and if one of the people there or one of the family members of the people there, El Señor está erradicando la metástasis que produjo ese cáncer. the Lord is eradicating this which produced the cancer. Ahora será decisión de la persona abandonar todas las cosas y confiar solo en Jesús. Now it will be the decision of that person to abandon all things and trust in Jesus. Nadie puede obligar a las personas a tomar sus decisiones. Nobody can make people take their decisions. Deben ser voluntarias. They must be voluntary. Así lo hace Dios con nosotros. That is the way God does things in us. Y así nosotros tenemos que hacerlo con los demás. And that is how we should do things with others. Pero en el nombre de Jesús eso está cancelado. But in the name of Jesus, this is Y canceled. la herencia de Cristo es aplicada a esa persona ahora. And the inheritance of Christ is applied to that person now. Grave realmente. This is grave, truly. Pero el Señor lo está haciendo. But the Lord is doing it. Oh, gracias Jesús. Oh, thank you, Jesus. Hay un problema neurológico en una persona bastante importante. There is a neurological problem in a very important person. Esto me dice el Señor que tiene que ver con una enfermedad hereditaria. This, the Lord is telling me, has to do with a hereditary disease. Viene de los antecedentes de la familia. It comes from the
the person's ancestors. Y están luchando bastante con esta persona porque está muy afectada mentalmente. And they are really fighting against this because this person is very affected mentally. Pero el Señor ha cortado la maldición en esta mañana. But the Lord has cut that curse today. Y esta persona va a ser libre. And this person will be free. Ahora mismo completamente libre por el poder del nombre de Jesús. Now, completely free through the power of the name of Jesus Y lo Christ. recibimos de ti, Señor. And we receive it from you, Lord. Agradecidos porque esto sucede. Thankful because this is happening. Era una verdadera preocupación para la familia esta persona. This person was a true worry for the family. Porque podía tomar decisiones incontrolables. Because he could make uncontrollable decisions. Pero el Señor lo está haciendo en esta mañana. But the Lord is doing it this morning. Oh, gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Padre, en este día tomamos de tu provisión. Lord, in this day we take from your provision. Nos has dado todo en Cristo Jesús. You have given us everything in Christ Jesus. Es cierto, nada nos falta, pues todo provees. It is true, we lack nothing because you give everything. Grande, Señor, es tu fidelidad. Your faithfulness is great. Ahora cada uno está tomando la porción de provisión que necesita, At this time, everybody is taking a portion of that provision that they need. allí donde está. Wherever they are. Lo toma para su cuerpo, They take it for their body, para su alma for their soul, y para su espíritu. and for their spirit. Y comienza a vivir los milagros del Señor en él. And they begin to live the miracles of the Lord within them. Estamos agradecidos por estas 4 días especiales. We are thankful for these very special 4 days. Tú nos has hablado claro y directo You have spoken to us clearly and directly. y nos has mostrado la verdad de una vida en tu espíritu. And you have showed us the truth of a truth in your spirit. No queremos la teología, queremos la experiencia. We don't want theology, we want the experience. Porque es lo único que nos hace vivir en Cristo. Because it is the only thing that allows us to live in Christ. En este nivel superior que tú nos has entregado. In this superior level that you have given us. En este día te alabamos, In this day we praise you. levantamos tu nombre We raise your name. y declaramos que lo que hemos hablado por el Espíritu está hecho en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. And we declare that what we've spoken through your spirit is in heaven, on earth, and below the earth. Y no hay fuerza del demonio que pueda detenerlo. And there is no strength from the devil that can stop this. Y en este día nos asentamos en una nueva dimensión de esta verdad de Dios. And today we sit upon a new dimension of this truth in the Lord. Cada uno de los que estamos aquí, Every one of us who are here, estamos tomando una decisión we're making a decision de ser provechosos a tu reino. of being beneficial for your kingdom. Ya acabó el tiempo para seguir viviendo para nosotros mismos. The time for living for ourselves has ended. El mundo gime por creyentes que vivan para Dios, The world cries for believers who work for God, que en verdad manifiesten el reino de who Dios truly manifest the kingdom of the Lord, y que vayan más allá del promedio de cristianos de la época. and that go beyond the average believer. Tú eres nuestra medida, no los cristianos que tenemos alrededor. You are our measure, not the Christians that surround us. Amamos a esos hermanos y pedimos que suban junto con nosotros. We love these brothers and we ask you that they rise together with us. Pero su medida de vida no es nuestra medida. But their measure of life is not our measure. Tú eres nuestra medida. You are our measure. Ahí miramos y ahí apuntamos. That is where we look and we aim for. Y en eso nos basamos. And that is what we base ourselves on. Que todos los que estén de pie hoy sean soldados de Jesucristo, And whomever is standing today is now a soldier of Jesus Christ, viviendo para el reino. living for the kingdom. Gente que cambia las naciones en las cuales Dios los puso, People who change whatever nation God placed them in, simplemente porque manifiestan el reino. simply because they manifest the kingdom. No es algo que hacen política o socialmente. It's not something that they do politically or in society. Lo hacen con la levadura del reino. They do it with the yeast of the kingdom. Eso leuda toda la nación con el reino. And that brings yeast to the entire nation. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Lo recibimos en tu nombre We receive it in your y lo name. declaramos hecho sobre nuestras vidas. And we declare it done in our lives. En Jesús. In Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Y amén, Señor Amen, Jesús. Lord. Te adoramos.